Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management course from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. And we are now in module number 8, which is titled Engineering Economic Analysis Part 4. Selamat datang kembali di Kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kali ini kita berada di modul nomor 8 dengan judul Analisis Ekonomi Teknik bagian keempat. And in this third segment of module number 8, we discuss about economic sensitivity analysis. Jadi dalam modul 8.3 ini kita akan membahas mengenai teknik-teknik analisis sensitivitas sebagai bagian dari analisis keekonomian proyek secara keseluruhan. So what is sensitivity analysis? So first of all, note that all economic evaluation that we have done so far, so everything, time value of money, cash flow calculation, profitability indicators calculation, so all of this activity contains uncertainties. And this is because practically the values of all CapEx and OpEx components that we include in the analysis contain uncertainties. So hence the term cost estimation. So this is not cost determination, but it's cost estimation. So it is therefore very important for us to understand how project profitability indicators behave when certain cost components change because of this uncertainty. And the type of analysis that we can do to anticipate changes in cash flow cost components is called the sensitivity analysis, which is an integral part of basic process plant project economic evaluation. And as such, you also have to include sensitivity analysis in your plan design project. Jadi apa yang dinamakan dengan analisis sensitivitas atau kepekaan? Nah, pertama-tama kita ingat kembali bahwa semua perhitungan keekonomian yang kita lakukan sejauh ini, baik itu estimasi biaya alat, biaya pabrik, biaya operasi, kemudian perhitungan nilai waktu dari uang, cash flow, dan seterusnya, semuanya mengandung ketidakpastian. Data-data yang kita gunakan semuanya mengandung ketidakpastian, karena itu hasil perhitungannya pun juga mengandung ketidakpastian. Karena itu, aktivitas-aktivitas yang Anda pelajari di awal kuliah ini dinamakan perkiraan atau estimasi biaya. Bukan penentuan secara pasti, tetapi estimasi saja. Karena demikian, maka sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana indikator-indikator kelabaan proyek itu berlaku jika sebagian dari komponen-komponen aliran dana atau variabel-variabel aliran dana berubah nilainya. Dan analisis kepekaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi kelayakan ekonomi proyek secara keseluruhan, karenanya ini juga harus menjadi bagian dari tugas akhir rancangan pabrik Anda. And these are the typical key variables for process plant projects. And of course, it is impossible and in fact impractical to include all OPEX components in the analysis. Some analysis do involve CapEx components, but it's a little bit unusual. When people say that they want to do sensitivity analysis, usually they only include OPEX components and not including the CapEx. The following are variables that are usually, please underline the word usually, okay, included in process plant economic analysis, because other industrial segments may behave differently. So this is the typical behavior of process plant economics. First one is cost of raw materials, and frequently cost of raw materials is the number one cost component in the COGS structure of chemical products. This is an example on the right-hand side here. This is the COGS or cost of goods sold. In Indonesian word, that's probably close to harga pokok produksi. Okay, so this would be the price associated with the product as it comes out of the plant doors. Okay. This is for Portland Cement Plant, which we did in 2015. And actually, for Portland Cement Plant, the raw material is not the major portion of the OPEX because, as you all know, raw materials for Portland Cement Plant is really cheap. In fact, it has to be very, very cheap. Otherwise, the cement plant will not be economical. Now, the number one cost driver for Portland Cement Plant is actually the fuel, which is, in this case, is coal. That's number one. And number two is electric power. So going back to our list on the left-hand side, number two is cost utilities, especially fuel or energy, pricing of products and byproducts, production rate or revenue, interest rate, DER, which we have discussed in the previous segment, or debt to equity financing ratio, and finally tax rates. Again, I should emphasize that these are the typical variables that we do in the analysis of chemical processing plants. Other variables might come into play depending on your project. Jadi variabel-variabel apa saja yang biasanya, tolong digarisbawahi kata biasanya dianalisis dalam proyek pabrik kimia. Nah, tentu saja tidak mungkin dan tidak praktis untuk mencakupkan semua komponen OPEX di dalam analisis kepekaan.
Dan seperti yang mungkin Anda perhatikan juga, biasanya dalam analisis kepekaan ini capex atau biaya modal tidak dimasukkan. Kemudian dari sekian banyak variabel OPEX, ini adalah yang biasanya, lagi-lagi tolong garis bawahi kata biasanya, penting untuk pabrik kimia. Mungkin dengan urut-urutan yang tidak persis sama seperti ini. Yang pertama adalah biaya bahan baku, kemudian biaya utilitas. Untuk yang ini terutama adalah biaya bahan bakar atau biaya energi. Kemudian harga produk dan produk sampingan. Kemudian laju produksi atau laju pendapatan ya, revenue, omset perusahaan. Kemudian tingkat suku bunga yang digunakan untuk analisis. DER, ya, debt to equity ratio, atau istilah lainnya adalah membandingkan antara analisis yang non-leverage dengan yang leverage. Dan terakhir adalah tingkat pemajakan. Lagi-lagi saya ingin menggarisbawahi adalah bahwa ini adalah hanya sebagian saja dari sekian banyak variabel OPEX yang bisa kita manipulasi dalam melakukan analisis kepekaan. Di sebelah kanan ini contoh saja, ini adalah analisis atau struktur biaya. Nah, ini satu istilah lagi yang cukup penting bagi Anda, cost structure ya, atau struktur biaya. Dalam hal ini yang didefinisikan sebagai biaya adalah COGS, cost of goods sold. Ini kira-kira setara dengan HPP, harga pokok produksi. Jadi ini adalah harga yang dikenakan kepada suatu produk pada saat dia keluar dari pintu pabrik, jadi belum didistribusikan. Nah, produknya adalah semen Portland. Dan ini kajian ini kami lakukan pada tahun 2015. Nah, di sini agak unik ya, di mana raw materials itu bukan komponen biaya nomor satu. Karena yang namanya pabrik semen, mereka memang selalu mengupayakan bahan bakunya semurah-murah mungkin. Kalau bisa, milik sendiri tambang batu baranya sehingga harga material tambangnya itu sebetulnya hanya terkait dengan harga atau biaya operasi dari penambangannya saja. Barangnya sendiri tidak dihargai ya, bahan bakunya sendiri tidak dihargai kalau tambangnya milik sendiri. Kemudian yang nomor satu adalah bahan bakarnya atau utility-nya. Dalam hal ini bahan bakarnya adalah batu bara. Nomor dua adalah tenaga listrik. Ini typical cost structure dari produk semen Portland dan seterusnya. Di sini ada biaya maintenance, kemudian packaging dan seterusnya. And this is one way of analyzing the sensitivity of projects to cash flow variables, which is called the Strauss plot or spider diagram method, because the diagram looks like the nest of spider. So what we do in this analysis, we construct an XY diagram with the following features. So the origin, or this one here, okay, the 0 point, this refers to the project baseline conditions. And then the x-axis refers to the change in value of cash flow variables as percentage relative to the baseline. And then the y-axis is the change of economic indicators, again, in percent relative to the baseline value. So, and the reason why we plot everything in percentage relative to the baseline is to be able to plot everything on a common scale. And that is important because we can easily overlay several economic indicators for a single cash flow variables, meaning single variable in the x-axis and multiple profitability indicators plotted or overlaid on the y-axis, like I have in the example on the right-hand side here. So the x-axis refers to one variable only, which is percent change in coal pricing. Again, this is the baseline case for coal pricing. And if moving to the right-hand side, it means that the coal price increases. If we move to the left, it means that the coal price decreases. And the y-axis contains two profitability indicators, which are IRR and NPV. Now, I apologize. I forgot to differentiate the colors between these two graphs. Okay, so they look the same color. In fact, one of them is IRR and the other one is NPV. Okay, sorry about that. Alternatively, several cash flow variables can be overlaid for a single economic indicators. So in other words, you can also have spider diagrams in which the x-axis contains more than one cash flow variables, but the y-axis contains only one profitability indicators. For example, you want to take a look at the how NPV is impacted by several cash flow variables. Change in coal pricing, change in energy pricing, change in electricity pricing, change in product pricing, and so on. Okay, so that's multiple X variable, single Y variable. Okay, so I think that's pretty easy to follow. So what we do then is vary the cash flow variables and recalculate the economic indicators. So we do this calculation repeatedly for different values of X.
And then we plot the changes of profitability indicators as curves in the diagram. And we should note that the curves may or may not be linear. So just because my example looks straight lines, don't imagine that all of these Strauss plots will give you these straight lines. You can end up with curves, and that is okay. That's simply the behavior of your project. The slope of the curves around the origin point indicates how sensitive those indicators are to changes in certain cash flow variable change. So, for example, here, this one here, I'm not really sure which one is which, but anyway, you can see that the slopes are different. So this profitability indicator is more sensitive to changes in coal pricing compared to this one. So all you have to do is look at the slopes. The steeper the slope becomes, it means that that indicator is more sensitive to changes in the x-axis variable. Ya, ini adalah salah satu metode analisis kepekaan, yaitu menggunakan diagram Strauss atau sering juga disebut dengan diagram laba-laba karena bentuknya agak mirip seperti sarang laba-laba kalau sudah lengkap digambar ditumpuk beberapa kurva. Cara mengkonstruksinya, jadi ini adalah pada dasarnya diagram XY biasa, kemudian titik asalnya 0.0, ini menggambarkan kondisi dasar proyek. Jadi nilai-nilai indikator kelabaan pada kondisi dasar, kemudian juga biaya komponen-komponen biaya atau komponen-komponen cash flow pada kondisi dasarnya. Untuk sumbu Y-nya sendiri bisa Anda isi lebih dari satu variabel indikator kelabaan. Seperti contoh yang saya gambarkan di sebelah kanan, hanya saja saya mohon maaf, ini warnanya sama ya. Ini salah satu harusnya adalah kurva untuk IRR dan salah satu lagi adalah untuk NPV. Ini adalah versi di mana satu variabel X, yaitu persentase perubahan pada harga bahan bakar, menjadi pendorong atau pengubah dari dua buah indikator kelabaan, yaitu IRR dan NPV. Dibalik juga bisa. Anda bisa saja ingin mengetahui bagaimana misalnya NPV saja, ya, itu dipengaruhi oleh beberapa variabel cash flow. Maka artinya Anda menggunakan satu variabel pada sumbu Y, yaitu NPV saja, dan sumbu X-nya berisi beberapa variabel cash flow sekaligus. Misalkan mungkin harga energi, harga produk, kemudian omset penjualan, dan seterusnya. Ya, tergantung dari kebutuhan Anda bagaimana. Apakah Anda ingin melihat multiple Y, single X variables, atau sebaliknya. Apa yang kita lakukan kemudian? Kita ubah-ubah nilai variabel-variabel cash flow tadi. Jadi yang di sumbu X kita ubah-ubah nilainya, dan kita hitung ulang indikator-indikator kelabaan yang ingin kita kaji. Nilai-nilai indikator kelabaan tadi kemudian kita plot dalam kurva, ya. Dan kita juga perlu perhatikan bahwa kurva tadi bisa jadi linear, bisa jadi tidak. Hanya karena contoh yang saya tampilkan di sebelah kanan sini berupa garis lurus, bukan berarti analisis kepekaan ini selalu melibatkan garis lurus. Bisa saja garisnya berupa kurva yang melengkung. Itu tergantung dari kelakuan proyek Anda. Bagaimana caranya menginterpretasikan diagram Strauss ini? Anda lihat kemiringannya atau slope dari kurva-kurva yang sudah Anda gambar. Semakin curam kurvanya, maka indikator kelabaan tersebut semakin peka terhadap perubahan variabel X-nya. Okay. So to recap our analysis, what is the consequence of having a steep curve rather than a shallow curve? The steeper the slope is, and you have to be more careful about making sure that you have an accurate estimate of those of the related X variables. Ya, jadi semakin curam kurvanya, artinya indikator kelabaannya semakin sensitif terhadap perubahan variabel yang Anda plot di sumbu X. Konsekuensinya, maka estimasi harga-harga yang terlibat di dalam sumbu X harus lebih akurat, karena proyeknya sensitif terhadap perubahan-perubahan tadi. So this is it for the current segment, and we will see you in the next one. Thank you very much for your attention. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita berjumpa di segmen video berikutnya.